आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय घर मंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांची काल नवी दिल्लींत भेट घेतली। गोंय अनुसूचित जमाती राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेत संमत जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी उपकार मानले। म्हजें घर येवजण आनी राज्याच्या विकासा खातीर हेर साबार प्रमुख उपक्रम सुरू करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी सप्टेंबरांत गोंय भेटेर येवपाचें आमंत्रण शाह हांकां दिलें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री आनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची काल नवी दिल्लींत भेट घेतली। गोंय अनुसूचित जमाती राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेत संमत जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी उपकार मानले। गोंय वैजकी महाविद्यालया खातीर 50 अतिरिक्त MBBS जाग्याचो प्रस्ताव बेगीन पुराय करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी तांचो आदार मागलो। जो प्रस्ताव हे पयलींच राष्ट्रीय वैजकी आयोगा कडेन सादर केला। तिरंगाच्या इतिहासाची माहिती दिवपी प्रदर्शनाचे काल पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें। हर घर तिरंगा मोहिमेचो एक भाग पुरातत्व संचालनालयान 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन पणजे पाट्यार संस्कृती भवनात तिरंगाच्या इतिहासाचेर हे खाशेलें प्रदर्शन घडोवन हाडलां। Today we gather here to celebrate the evolution of the Indian tricolor, a symbol of our nation's pride and unity. The Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi has brought our national flag into the hearts of homes and millions of Indians. इतले मजगतीं गोंय येरादारी खात्यान काल पणजे शारांत मोटरसायकल पायलट तशेंच पर्यटक टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या जोड पालवान खासा रॅली काडली। ह्या वेळार तांणी वंदे मातरम तशेंच भारत माता की जय अश्यो घोशणा दिल्यो। जाल्यार गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चान हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाचोच भाग म्हूण शहीद प्रतिमा स्वच्छता उपक्रमा वरवीं काल पणजेंत आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाची स्वच्छता केली। हर घर तिरंगा ह्या मोहिमे खाला मंगळारा आनी काल बुधवारा मडगांव तशेंच नावेली ह्या सुवातींनी प्रभात फेरयो आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। आज सांजवेळा अशीच एक तिरंगा यात्रा मडगांव पालिका उद्याना भोंवतणी जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां। दक्षिण गोंयांतल्या हेर वाठारांनी ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीक प्रशासकीय निधी गोंय सरकारान 4.5 कोटी रुपया मंजूर केल्यात आनी ह्या निधींतलो कांय वांटो जिल्लो पंचायत कार्यालयाच्या सुदारणे खातीर वापरतले। ही माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष अनिता थोराट हांणी दिली। थोराट हांचे येजमानके खाला दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची पयली बसका जाली। 15व्या वित्त आयोगा कडल्यान जिल्लो पंचायतीक अजून कांय रक्कम येवपाची बाकी आसा, ती रक्कम बेगोबेग मेळची ह्या खातीर प्रयत्न जातले अशें तांणी सांगलें। आमदार जीत आरोडकार हांणी काल वट्ट 45 लाडली लक्ष्मी येवजणेच्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली आनी उरिल्ली रोखडीच 15 दिसां भितर दितले अशें सांगलें। चाइल्ड डेव्हलपमेंटाचे मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्यानी आयज आमकां 45 महिलांक आमच्या लाडली लक्ष्मी दिल्ली ह्या स्किमी अंडर तांकां सगळ्या महिलांक आपल्या लायफान खंय ना खंय मदत जाता। ताका लागून तशेंच हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फायनान्स मिनिस्टर आनी तेंच्या लिडरशिपी अंडर हे स्किमी आमच्या स्थानिकांक उपलब्ध जाता, फायदो जाता। आयज आमी 45 महिलांक आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम दिल्यात। थोडेशे अजून क्लियर जावपाचे आहात, ते ऑलमोस्ट बाय नेक्स्ट 15 दिसां भितर ते क्लियर जातले। दर वर्सा प्रमाण पणजेंतली मिनेझिस ब्रागांझा संस्था स्वातंत्र्य दिसाच्या आदल्या दिसा आज दनपारां 3:30 वरांचेर मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या परिशद सभाघरांत भोवभाशीक कवी परिशद गोंय पातळेचेर घडोवन हाडटा। ह्या परिशदेन राज्यांतले वेगवेगळे कवी वांटो घेतले। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। गोंय सरकाराच्या खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान 70 पावंड्यार घेतिल्ल्या 14 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांचे बॅडमिंटन सर्तींत केरी 70च्या स्वामी विवेकानंद ज्ञान मंदिर विद्यालयान पयलो क्रमांक मेळयलो। ह्या सर्तींत 70 मालांतल्या सगळ्या सरकारी आनी खाजगी विद्यालयाच्या चल्यांनी वांटो घेतिल्लो। इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।